हेलो स्टूडेंट्स बर्तमान आम एनसीईआरटी बुक ओडिया साहित्य बही षष्ठ श्रेणी प्रथम विषयटी आम पढ़ी सारी गोटे पद्य आज तार सेकेंड चैप्टर गोटे गद्य पढ़ा जार नाम है बनवाणी पिला माने बनवाणी आम पढ़ा किंतु जिते गुड़िए इंग्लिश मीडियम बा सीबीएसई स्कूल गुड़िकर आड़िया स्कूल गुड़िकर ये बहीटी लगी से पिला को भलरे देखिपारे शुणिपारे आउ पिला माने मो चैनल को सब्सक्राइब करने भूलबनी एमती सबू साहित्य बही प्रत्येक टॉपिक रो वीडियो तमे मो चैनल रो पाई जाई परिबो मने करी मो चैनल को सब्सक्राइब करिवो तेणु आस आज आम सेकेंड चैप्टर गोटे गद्य पढ़ा बनवाणी ए बनवाणी पढ़ा पूर्व प्रथमे जानिबा जे ए बनवाणी रो लेखक किए ए बनवाणी रो लेखक हेउचंती गोपबंधु दास ए गोपबंधु दास पुरी जिलार साक्षी गोपाल निकटवर्ती सुवर्ण ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले मन रहिला गोपबंधु दास पुरी जिला साक्षी गोपाल निकटवर्ती सुवर्ण ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले से सत्यवादी वन विद्यालय सत्यवादी पत्रिका एवं दैनिक संवादपत्र समाजर से जड़े प्रतिष्ठाता थिले किए थिले गोपबंधु दास थिले उत्कल मणि नाम रे से खूब जनाशुना आउ परिचित तेणु तांको रचित पुस्तक मध्य बंदीर आत्मकथा तारा कविता धर्मपद गो महात्मा आदि लेखा गुड़िक बेस प्रसिद्ध लाभ करिछि तेणु आस आज आम लिखित बनवाणी टॉपिक गोटे पढ़ा बनवाणी कहले आम कौन बुझा प्रथमे वन अर्थात आम समस्ते जानिचे अरण्य बा जंगल बाणी कहले कथा को ही बुझा जाए बाणी अर्थ कथा वन अर्थ जंगल तेणु जंगल आमको कौन कथा कहे आम ए विषय पढ़िले जानिबा पिला माने तेणु आस टॉपिक भीतर को जिबा अरण्य भारतीय सभ्यतार केंद्र भारतीय सभ्यता जदि आज आग को जाई थाए तार पछरे किए लुचि रही ना अरण्य अरण्य र अवदान मनीष समाज पाई अतुलनीय ताकू तार तुलना नहीं जंगल बा अरण्य मनीष समाज कौन पशु पक्षी चित्ते जीवजंतु अछंती अरण्य होची सेमानंकर मूल केंद्र देशर प्रतिभाशाली व्यक्ति माने अधिकांश सहर रे लालित पालित नहेले मध्य सेमानक जीवनर कार्यक्षेत्र प्रधानतः सहर पाश्चात्य सभ्यतार प्रभाव रे वर्तमान जा हेउना काहींकी आवाहमान कालरू भारतर महापुरुष माने अरण्य को आपणार साधना और सिद्धिर स्थान रूपे निरूपण करथिले पिला माने मने रख गोटे कथा अरण्य हेउची भारतीय सभ्यतार केंद्र सभ्यता कहले होची आमर अरण्यर ही सृष्टि सभ्यता कौन मनीष समाज बा मनीष जोटी चलप्रचल करे ता ही होची तार सभ्यता पाश्चात्य देश पाश्चात्य कहले बाहर देशर शक्तिशाली बा प्रतिभाशाली व्यक्ति माने सहर लालित पालित हुअंती सत किंतु सेमानक जीवनर कार्यक्षेत्र प्रधानतः सहर किंतु देख जिते आमे सहर रे बसवास लोक करंती गाँ छाड़ी आसी सहर में कौन निजर जीविका अर्जन निजर किसी अर्थ उपार्जन आमर जन्मभूमि बा गाँ माटी रे जन्म नहीं लोक मैंने सहर को आसती निजर जीविका आ निजर अर्थ रोजगार निज परिवार जिते बड़ बड़ सहर देखुच बाहर देश भी जिते देखुच धनीशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति सेमानक जीवन पछरे किछि किंबदंती लुचि रही थाए सेमानक सहित ए अरण्य अंगांगी भावे जड़ित ता बोली अरण्य से माने जन्म नहीं नथांती किंतु से सहर रे लालित पालित हेले मध्य तांका पछरे प्रत्यक्ष भाव हो बा परोक्ष भाव हो जंगल सहित सेमानकर संपर्क रही अछि के प्रत्यक्ष भाव अरण्य सहित संपर्क रखिछि के परोक्ष प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव अरण्य सहित संपर्क रखी सेमानकर प्रतिपत्तित्व प्रभुत्व से माने जाहिर करिसंती आवाहमान कालरू बहुत दिन तलरू भारतर महापुरुष माने अरण्य को आपणर साधना और सिद्धिर केंद्र रूपे निरूपण करथिले जिते बेले आम भारत माटी रे जो महापुरुष माने जन्म नेइचंती सेमानंकर जीवन आउ सेमानंकर कर्मक्षेत्र हो सेमानंकर शांति पाइबार स्थल हो सेमाने कौन करथिले अरण्य को बाछि नेइथिले यह केते युक्तियुक्त एई कथाटी केते सत
ताकू आमे प्रमाण करिके देखैबा महापुरुष माने भारतर महापुरुष मानक जीवन सहित अरण्यर कौन संपर्क अछि ताकू सत्य प्रमाण करबाकू गले आमको किछि उदाहरण नबाकू पड़िबो। तेणु आस मु सेमिति केतेक उदाहरण देई वन्यवाणी सहित वर्ण सहित भारतीय महापुरुष मानकर कौन संपर्क थिला से विषय तुमको बुझेबी। देख पिला माने भारतर जो समस्त तत्व प्राचीन काल रे पृथ्वी को आलोक दैथिला अद्यापि जहा भारतीय सभ्यतार मूल भित्ति रूपे विद्यमान से समस्तर आविर्भाव वन प्रदेश रे। आज आमे जहा देखुचे जहा देखी आसुचे आगु को जहा देखिबा सबुटी क्षेत्र रे जंगल सहित ए सबु घटना अंगांगी भावे जड़ित माने संपूर्ण रूपे गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्वरु जदि आमे गोटे पार्श्व को बाद दे दबा ताले अन्य एक पार्श्व को नै आमे आम जीवन रे कौन करि परिबानी ताकू प्रयोग करि परिबानी ताकू एक संपूर्ण मुद्रा रूपे कहि परिबानी। सेहि बरे अरण्य को बाद देले मनुष्य जीवन रो माने किछि न थाए। तेणु आमे ताकू कोन प्राचीन तत्व प्राचीन काव्य पुराण किंवदंती ए सब भितर देखिबो अरण्य को प्रथमे कौन कराइछि अरण्यर वर्णना करा जाइछि अरण्य को प्राधान्यत्व दिया जाइछि। तेणु आम देश जेते आगो को जाऊ आमे जेते आधुनिक हेले मध्य आम सहित कोन जंगल अरण्यर संपर्क घनिष्ठ आ यार मूल भित्ति हेउछि अरण्य। जो योगी ऋषि मानकर पवित्र स्मृति अद्यापि भारतीय प्राण रे जातीय अहंकार एवं गौरव जन्माई थाए। अरण्य ही सेमानकर अधिष्ठान एवं साधना पीठ जो मानकु नै आमे आज गर्व करूचे आमे भारतीय आमे आमर धर्म भल आमर चलनी भल आम पर्वपर्वाणी भल आम पोशाक परिच्छद भल आमर भाषा भल आमर भगवान भल आमे धर्म विश्वासी ए प्रत्येक क्षेत्र रे अरण्य सहित आमर संपर्क अछि। केमिति आमे आगरु आम महापुरुष माने आमकु जहा कहि जायचंती ताकू आमे किछि मात्रा रे मध्य पालन करि आसुचे ताकू मध्य मानि आसुचे। तेणु जेते देखिबो महापुरुष माने अछंती जहा विषय आमे पढुचे अनेक साधु संत एमानकर जीवन सहित आमर जंगल बा अरण्य र निबिड़ संपर्क रहिछि। सेहि मानकर स्मृति एबे मध्य आम मानक हृदय रे कोन जन्माउछि आम मानक हृदय गौरव जन्माउछि। जेमिति देख आमे जेते आमे मंदिर जाउचे शिवं को पूजा करूचे जगन्नाथ को पूजा करूचे विभिन्न प्रकार देवता मान को पूजा करूचे। एमिति कि देख श्री कृष्ण को देख जंगल को से बहुत भल पाती गाय चरेबा को जानती। जगन्नाथ को देख जगन्नाथ मध्य जंगल भितरे सबर घरे पूजा पाउथिले तांको जीवन सहित मध्य अरण्यर संपर्क अछि। शिवं को देख शिव कोन करथिले रहुथिले पर्वत उपरे से पर्वत उपरे रहुथिले तांको सहित तांको जीवन सहित मध्य जंगलर संपर्क अछि। वाल्मीकि नामक ऋषि को चिंता कर से मध्य जंगल रे तपस्या करुथिले जेते ऋषि मानकर ना तमे धरिबो समस्तଙ୍କ जीवन सहित जंगलर संपर्क अछि। एकलव्यर कहानी सुन जंगल सहित तार संपर्क अछि। आउगार अछि देख हमर जे श्रवण कुमार ता सहित मध्य जंगलर संपर्क अछि। हनुमान हुंतु राम हुंतु जहा कथा भी तमे चिंता कर जंगल सहित संपर्क अछि। तेणु सेही महापुरुष मानकर सेही भगवान मानकर साधु संत मानकर अपूर्व स्मृति एबे हमकु गौरव जन्माउछि। जे माटी रे ए महान लोक माने थिले सेही माटी रे हम जन्म नै निजकु गौरवान्वित मने करूअछे। एहा बाल्य भारतीय प्राण रे जातीय अहंकार एवं गौरव जन्माई थाए। अरण्य ही सेमानकर अधिष्ठान एवं साधनार पीठ थिला। बाल्य अवस्था भारतर संतान माने एइठरे आर्य ऋषि मानक चरण तले शिक्षा लाभ करुथिले। पिला माने आजिर जुग होची आधुनिक जुग वैज्ञानिक जुग। तेणु आजिकाली जुग को डिजिटल जुग मध्य कहा जाउची किंतु आग काल लोक माने एते उन्नत नथिले सेमानकर बुद्धिशुद्धि थिले मध्य ताको से ठीक भाबे उपयोग करि पारु नथिले। तेणु से माने सेमिति पुराना र परंपरा को कुसंस्कार को माडिकी धरिथिले। सेते बेले स्कूल कहिले किछि नथिला एमिति कोठा घर नथिला
कि इलेक्ट्रिक फैन लाइट जळु नथिला मोजा कि मार्बल घर नथिला पिला मानको एमती डेस्क बेंच दिया जाउ नथिला सेमानको ए सब जिंस किछि नथिला सेतेले पाठ पढ़ा कहिले झियो माने तो साधारणतः पाठ पढ़ु नथिले झियो मानक पाठ पढ़िया पई तांकू सेते परमिशन दिया जाय नथिला बि झियो मानक पाठ पढ़ा को सेते बेले सभ्यता हम समाज ग्रहण करू नथिला केवल पाठ पढ़ुतिले पुओ माने केउ पुओ माने पाठ पढ़ुतिले केवल ब्राह्मण आ क्षत्रिय घरर पिला माने ही पाठ बेसी पढ़ुतिले अन्य जातिर पिला माने सेते पाठ पढ़िबा को जाउ नथिले तेणु जो पिला माने भी सेते बेले पाठ पढ़ुतिले सेमाने आम बळे स्कूल तांका बेले नथिला सेमाने कोन करूतिले पाठ पढ़िबा को हेले पादरे चाली चाली कोन करूतिले गोटे बस्तानी एबे जेमती बैग पछपटे तमे नै कि जाउचो से सब नथिला परिवाहन थिबा बैग भली बैग अथवा तांकर जो आमे जो गामुछा बा धोती पिंधुचे ता भीतर केते खंड बही को से कोन करथुले बांधी दे कांधरे थोई चाली चाली जंगल को जाउथिले जंगल भीतर कोन करथुले जो ऋषि माने थिले जो साधु संत माने थिले गच्छ मूले छाई तळे सेमानंको शिक्षा देउथिले कौन शिक्षा देउथिले से कागज कलमर शिक्षा नथिला से कौन कहउथिले गीता उपनिषद श्लोक आउ होछि हमर जो वेद एगुड़ाक सब आमर कौन कहते जो चारि वेद थिला ताकू से साधु सन्थ माने बा ऋषि माने गाउथिले एमान सब मन रखि ताकू सुनुथिले ता व्यतीत आमर जो आमे इंग्लिश रे जो नंबर पढुचे संख्या पणिकिया जो टेबुल पढुचे पणिकिया नीति बाणी विभिन्न प्रकार गप माध्यम रे तांकू शिक्षा देउथिला एहा व्यतीत सेठी आमर पाठ पढ़ा को जेतिकी दिया जाउ नथिला प्रेशर इंपोर्टेंस दिया जाउ नथिला बेसी शिक्षा दिया जाउथिला शारीरिक परिश्रम उपरे पिला माने केमिति बड़ हेले निज आत्मनिर्भर होई परिबे निज परिवार पोषि परिबे निज पई किछि रोजगार करि परिबे से ऊपर बेसी शिक्षा दिया जाउथिला तेनु एमिति देख आर्य ऋषि मानक चरण तळे कहिले साधु सन्थ मानकर पाद तळे बसी सेते बेले पिला माने शिक्षा लाभ करूथिले एमिति कि केवल पिला माने जे जंगल रे बा अरण्य रे जाई पाठ पढुथिले से कथा नुहे सेते बेले राजा महाराजा माने मध्य तांक जीवनर शेष समय रे जेते बेले तांकर परे संसार संसार गढ़ी सारिला परे संसार रे तांकर सेमान भाबुथिले हमर कर्तव्य संसार पई सरी जाईछि जेतले भाबुथिले तांक शेष जीवन रे से टिके धर्म अर्जन करिबा पई टिके शांति पाइबा पई सेमान कोन करथिले अरण्य को चली जाउथिले प्रथम अवस्था रे अरण्य रो शिक्षा लाभ करथिले आज ऋषि मानक ठारू तापरे से घर को फेरी आसुथिले सांसारिक जंजाल रे बांधी होई जाउथिले शेष जीवन रे टिके शांति पाइबा पई पुणी से माने अरण्य को जाउथिले जीवन रो शेष अवस्था रे धन संपत्ति निज राज्य परिवार को सेमाने लोभ छाड़ी जाउथिले मुनिवन तरु छाया रे आश्रय नेउथिले जंगलर से शांत परिवेश रे सेमाने किछि दिन आश्रय नेउथिले आ तांका शेष जीवन सेठी से त्याग करूथिले भारतर काव्य नाटक पुराणादि रे अरण्यर गौरव विशेष भाव में प्रकटित होईछि ताकू तुमको केमिति प्रमाण करबा को पड़िबो तेनु देखा हम जो काव्य कविता पढुचे से काव्य कविता नाटक पुराण रे सब कौन कछि अरण्यर कथा लेखा जायछि ताले देखिबा को काव्य कविता और नाटक रे अरण्य र कथा लेखा जायछि देखो अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम उत्तर रामचरित प्रभृति उत्कृष्ट और सुंदर साहित्य रे वन प्रदेश जे चित्रित करा जायछि एवं सेठर घटना सकलर जेपरि सन्निवेश करा जायछि ताहा होई नथिले सेतिर कविंकर पूर्ण प्राण तारा प्रकाश पाई नथांता हमें जेते काव्य कविता देखुचे पुराण किंवदंती देखुचे सबुथिरे कुमार संभव कहले त हमर शिवंकर वा पार्वती हमर जेतेले जन्म नेले हमर कुमार संभव कहले जेतेबेले शिव जो सॉरी जेतेबेले गणेश जन्म नेथिले कार्तिक गणेश शिव पार्वती एमानक विशेष करी पार्वती विषय एठारे विशेष भाव में वर्णना करा जायछि रामचरित रे रामंकर राम अरण्य रे थिला बेले केमती से राम लक्ष्मण सीता अरण्य रे किछि दिन कोन दीर्घ दिन से माने कोन वनवास रे थिले लवकुशंकर चरित्र ऊपर देखो वाल्मीकि आश्रम विषय देखो जोथरे देखो अरण्य कथा को सुंदर भाव में सेठारे वर्णना करा जायछि जदि कविटिए निज प्रकृति विषय किछि वर्णना न करे ताले ता लेखार किछि महत्व न थाए तेणु जो महापुरुष माने जो लेखक माने कवि माने अरण्य जो काव्य नाटक बा किंवदंती लेखंती पुराण लेखंती से निश्चित भाव में जंगल बा अरण्य को प्राधान्य देइथांती जा फल तांकर लेखा र मान वृद्धि होइथाए जदि मान वृद्धि न होइथाए ताले तांकर लेखकत्व बा कवित्वर पूर्ण प्राणता प्रकाश पाए नाही
ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ ମାନେ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର, ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସେମାନେ କଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ଓ ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଅରଣ୍ୟ ଆମକୁ କଥା କୁହେ ନାହିଁ, ସେ ଏକ ଜଡ଼ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ। ଆମମାନଙ୍କ ମତରେ ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଜଡ଼ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ। ନିର୍ଜୀବ କଣ? ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲିପାରେନି, ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗେନି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରେନି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହି ଆଉ କଣ ଜଡ଼ ଯେ ପୁରା ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ଚଳନ ଶକ୍ତି, ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି, କହିବା ଶକ୍ତି, ବାକ୍ ଶକ୍ତି, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ସେ ହରେଇ ବସିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ମତରେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁକ, ଯୋଉମାନେ ଲେଖକ, ଯୋଉମାନେ କବି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ, ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସଜୀବ। ସେ ଭଲ କଥା କହିପାରେ, ଆମଠୁ ଭଲ କଥା କହିପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଏକ ମହାଶକ୍ତି, ସେ ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ କି ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏହି ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ, ଭାବୁକ ମାନେ ବା ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କିଛି ଦିନ ବିତେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ସେ ଯେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇପାରିବ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରେ। ସେଠି ସେ କଣ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମକୁ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଅରଣ୍ୟ ବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମ ମନ କେବେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନରେ କି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ନୀରବ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କଥା ଆଲେଖ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବା ଲେଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସଂଯମ ଓ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ କାଳରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅରଣ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟରୁ ସେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି, ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ କବିବର ବାଲ୍ମୀକି ଘଟଣାରେ ଏପରି ସନ୍ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ନାନାବିଧ କଷ୍ଟ ଦୁର୍ବିପାକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରାମାୟଣକୁ ଆମେ ଯିବା, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ। ରାମାୟଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା 3 ଜଣ ଯାକ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଅରଣ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ଫୁଲ ଫଳ, ଝରଣାର ପାଣି ଆଉ ଗଛପତ୍ରର କୁଡ଼ିଆ, ଶୁଖିଲା ଗଛପତ୍ରରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ସେଠି ସହର ସଭ୍ୟତା କି କୌଣସି ଜିନିଷର ଆଭାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛର ବକଳ ହଉ, ଝରଣାର ଜଳ ହଉ, ସୁଶୀତଳ ପବନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଠି ସେମାନେ କଥା ନ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ କଥା ନ କହୁ, ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆମ ଆଗରେ ଜଡ଼ ନୁହେଁ କି ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସଜୀବ, ସେ ସବୁ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଦେଖ, ଏହା ଅବଶ୍ୟ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଠିକଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ମଣିଷ ମାତ୍ର କି ଭୁଲ, ମଣିଷ ଯେ ନିଜ ଜୀବନ ଯେତିକି ଦିନ ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଭୁଲ କରିବିନି କେବେ ବୋଲି। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଆସେ, ଆଉ ଭୁଲ ହିଁ ଆମକୁ ଠିକର ବାଟ ବତାଏ। ତେଣୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ନଥାଏ ବା ଯଦି ସୁଖ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସେନି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁବେଳେ କଣ ଚକ ଭଳି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଅତିବାହିତ କଲେ, ଦୁଃଖକୁ ମର୍ମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆସି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବେ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ
କାମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କାରଣ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷର କେବେ ବୁଦ୍ଧି ଆସେନି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ମହାଭାରତରେ କେବଳ ରାମାୟଣ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ଟିକେ ମହାଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ସାଧନାରେ ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଟାଇଥିଲେ। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ କାନରେ କିଏ ନୀରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲା? ଏତେ ନୀରବ ରହିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିବା ରାଜା ମହାରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ କଣ କହୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯୋଉମାନେ ଭାବୁକ, ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଅରଣ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ନୀରବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ରହିଯାଉଛନ୍ତି? ସେ କଥା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲ କଥା ନ କହୁ, ସେ ନୀରବ, କିନ୍ତୁ ତା ନୀରବତା ଆମକୁ ବହୁତ କଥା କହିଦିଏ ବା ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇ ଦିଏ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ପରେ ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିଛି। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ ପ୍ରାଣରେ ବା କାନରେ କି କଥା କହୁଥିଲା? ପବନର ସନସନ ଶବ୍ଦ, ନଦୀର କଳକଳ ନାଦ, ବିହଙ୍ଗ କୂଳର କୋଳାହଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କି ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଜନ୍ମାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବନସ୍ପତିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଏତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, କି ନୀରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ? ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ନୀରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗଛ, ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହୁଥିଲା ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଶୀତଳ ପବନ ଦଉଥିଲା। ଅରଣ୍ୟରେ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆୱାଜ ଆସୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମଧୁର କାକଳି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ କଣ ହଉଥିଲା? ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଏଇ ସବୁ ନୀରବ ବାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କାନରେ ବା ଯୋଉ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ କାନରେ ଏଇ ସବୁ କହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହଉ, ଝରଣାର ନାଦ ହଉ, ପବନର ଶବ୍ଦ ହଉ, ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲା? ତାଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନକୁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶୀତଳ କରି ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବନସ୍ପତିର ବା ବଣ ରାଜ୍ୟର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ, ଗୁଣକୁ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲେ। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସେଦିନ ନାହିଁ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣର ବାହିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ସମାଜରେ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ସେ ଘର ଛାଡି ସହରକୁ ପଳାଉଛି କିମ୍ବା ସହର ଛାଡି ଗାଁକୁ ପଳାଉଛି ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଛି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ସମାଜ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ, ଜଙ୍ଗଲର ଗୁଣକୁ, ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ ନାହିଁ? ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କୁଟୀର କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ଋଷି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଠ ତିଆରି କରିଦଉଛନ୍ତି ସହର ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ, ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋଜାକି ମାର୍ବଲ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହଉଛି? ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି, ପାଦ ତଳେ ବସି ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଓମ୍, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଆଉ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ। ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ବେଦ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ, ସେ ବେଦର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷର ପୂର୍ବର ସ୍ମୃତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ହୃଦୟରେ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ହେଇଛି? ହୃଦୟରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଗରୁ ଏଇଟା ଥିଲା ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେତେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସେ ସମୟର ଥିଲା ଯୋଉ ଋଷି ଆଶ୍ରମ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନି ଏବେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଟିଭିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେ ସମୟ ଏ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ହଉଛି ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅରଣ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଛେ, ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁଣକୁ ମନେ ରଖିଛେ। ଆଉ କଣ କରୁଛେ? ଜଙ୍ଗଲର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହଉ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ଏହା କେବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବନି। ଜଙ୍ଗଲର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବା ଅବଦାନ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ କେବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବନି। ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେବା,
मनीष समाजर अस्तित्व लोप पाइजिब मनीष समाज ध्वंसाभिमुखी हब तेणु जीव जगत सहित उद्भिद जगत र संपर्क अति घनिष्ठ उद्भिद जगत कहले जंगल को बुझाए प्राणी जगत कहले आम मान को बुझाए प्राणी जगत आ उद्भिद जगत सबु बेले अंगांगी भावे जड़ित थाए आ वन बाणी ही आम प्रकृत रे भारतर बाणी एहा ही देश सभ्यतार विशेषत्व कौन विशेषत्व लोप पाइबार अर्थ से देश और जातिर विलय आम मानकर अन्यान्य लुप्तप्राय जातीय विशेषत्व परी ए विशेषत्व आड़कू क्रमे चिंता फेरी आसी एवं एहार पुनरुद्धार आशा अनेकଙ୍କ हृदय वर्तमान लगी जंगल जे आमको केते उपकार करे आमको केते साहाय्य करे केउ क्षेत्र रे साहाय्य करे ताकू आमे भल भाव अनुभव कर सारिचे किंतु एबे लोकमानक हृदय जंगल प्रति कौन है भल पाइबा सृष्टि होइछि तेणु जंगल संरक्षण करिबा जंगलर महात्म्य को अनुभव करिबा से हमर केते उपकार करे कथा न कहिले मध्य हम प्रतिटी क्षेत्र रे जंगल ऊपर निर्भर करे से सब विषय आमे कौन करछे मर्मे मर्मे अनुभव करछे जंगलर जत्न नबा आम समस्त मानकर कर्तव्य पिला माने ए विषयटी वर्तमान सरिला ए विषयटी तुमको केमती सब लागिला तमे मते मो यूट्यूब चैनल रे सब्सक्राइब करिवो लाइक करबा को भूलिबनी। थैंक यू स्टूडेंट्स।